Second day tour. Say hi. Sige mo rin. Sana mo sa ko. To. Saka. Diba selfie board. Selfie ka mo. Second day tour. So, good morning. Medyo hindi pa masyadong malamig. Time check is 9 AM. Magka-cable car tayo for today. Nice one, brother. Ganda, guys. Maganda dito, mas malalaki yung ano, bundok. Yan. Wow. Amazing. Kuha tayo ng ticket. Basta ticket? Dito na. Grabe yung bundok. So ikutin natin ang bundok, guys. 3 stations. 3,000 lang gano'n. Tadaan! Scan lang. So, scanning the moment. I'm gonna scan. Okay, thank you. Ready. Pagdating na sa dinay pa, no? Sakaying the moment. Sakaying the moment. Hello. See the moment. Yeah. Okay, sakaying the moment. Panto, mag-light to. Open. Open naman. Wow. Kasapa-sapa din yung tika-upan. Yan eh. Auntie, habis ako makataya, auntie. Sapa. Wow. Oo, ito eh. Ganda. Nalipong ka? Riding the moment. Ayun. Fire station pa rin, no? Lapoy. Wala pa. Papunta tayo sa fire station. Hindi, ano ito? Ewan ko sa'yo. Lumintay ka ng gabi. Tapos kita. Oh. Tingnan nyo guys. Look at that view. Eh, oh my God. Ganda. Pwede sila bumaba dyan, no? Picture. Saan? Na-photoshoot dito, no? Pwede palang bumaba. Ayun, may tao. Oo, pagka sa stations. Saan? Asa po ka mo baba? Wow, very beautiful country. Kazakhstan. Alright. Oh my God. Napaka-ano. Napaka-ano pala, no? Taas. Ilang minutes na to? Wala, bundok na. Taas na kayo. I from country.
Philippines. 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 19 ka nag-start. Kanto na. But we're working in... Taas na oy. Paakit na paakit siya no? Grabe no? Lalo. Work sa Switzerland to no? As in. Ganda guys. This guys siya. The best. Wow. The best. Work sa Switzerland. Saan ko daw yung dot? Alps good ba? Alps. Grabe. Ganda. Amazing. See? Gasigas. Gaano ga... Ito na naman tayo. Kanang ano good kanang effect din nga ga ang snow ga ano ga Spark. ga sparks. Sparkling the moment. Kanang ga mag sandstorm. Aturong ka no ski oh. Kayo no, ski. Yung mga bahay nila oh. Hotel na siya nito. Bahay yan. Oh? Mahal kasi nga magkaroon kag inani nga property diri no. Residence. Okay, ano good touristic good kayo siya. Pwede yung parintahan, di ba? Oo. Hindi na mag-ulan ng snow eh. Abi na mag-ulan ka kan snowfalls. Ano yung Wala mga snowfalls. mamaya. Wala taas pa yun eh. Taas Yeah. pa kayo. Una pa lang. Oh my First God. station pa rin ba? Oo nga no, nandun pa oh, sa dulo. Wow. 30 minutes nga. 30 minutes ride pala to, ang ganda. So 30 minutes ride tayo guys. Napaka-wow. Tama na mag-live. Best experience to guys. Minute kita kong concert ko. Balata. First station. Dito ha. Diretso na ta or magkapisa? Magkapisa ta. Oh, first station guys. First station. Ang ganda. Just look. Yeah. First stations. Napakaganda ng first stations. Wow, coffee muna tayo. So magkakape muna tayo guys. Oh, napakaganda. Asan yung Paul? Asang Paul? Ah, ito yung sa Paul. Wag na, kahit dito na oh. Я тоже вот на Новый год я каждый день приезжал. А на Новый год вы уезжали? How much coffee? Siguro lagay lang yung sipa. Ng kape oh. Nice view. Kasi sa bundok. Lagi gila. Travel paper na siya. Ano ka dito makulit? Kasi inunin mo, di sa pangit ang Christian, nalala pangit ang ski resort. Amin niya na, Richard.
Kapit mo siya ng padal. Ay, mag-transition na may tali. Restaurant sa taas yan. Wala na na yung transition. Больше meron pa. Kaya di ba alam mo itong tigulang na sa dugo sa pamoy, tapulo siya. Сказали так. Вона опускалась? Second ride. Scan lang muna. Okay. Ako na bala. Second ride. Nice ride. So, second ride. Tao, pabalik lang na magkuhan. Second ride tapos lawak ng nila. Daming scratch. Pili ang scratch mo. Sa namin naman ang scratch. Ng scratch. Tama ni mo siya sa ano. Wow. Grabe yung taas, ano? Kasi pag ano? Dapat ay third ride. Napasunod ani. Oo, Ha? napa. Nice. Try po nato to. Para matry itong pinakatok-tok yun ba no? Ito pa. Taasan na ni no? From the ano? Pila ka ano ni? Ay, grabe yung bata, oh. Grabe. Wala sa bata. Ay, oh, chicks. Saan ako na? Ah, dito ang starting point. Starting point. Pinapalito sa tungo eh. Taasa pa Taas no? na silang kuhan. Pila ni ka ano feet? Taas kilang ice skating ano. Wiko. Где-то под 200. Nakataas. Sipa ko Taas doon. ano. Еще это пиджак, ты что? Look at that. Капюшон отстегиваю, очки взял. Scratch no? Grabe. Капюшон. Third level. Wow, grabe. Kataas pa. Uy! Lamig. Wow, lamig na. Wow. Third level na tayo guys. Let's go. Pakataas pa. Third station tayo guys. Akyat pa tayo doon. Grabe. Third stations. Wow. Diba? Ang lawak, man. Wow, ang lawak. Second station, third station na to. Ano po din ginano dito? Kita tayo doon, no? Video pa. Video. Third station. Akit pa tayo. Isip taga dito ganis na to. Mato magyapos sa dito, di ba? Я то если гонки скандал. Hindi mo ba?
Grabe, taas na. Hindi mo ibang vlogger ka doon. Hindi nila kaya dito kay. Hindi gusto doon. Allora, ritorno quello chiuso. Ritorno quello chiuso, te lo dico. Ito grabe, tok-tok na kita. Ah, ben fatto. Ano na pinakatok-tok mo? Pensa a quella che ha perso This il is the cuore. pinakatok-tok, È rimasta lì. Third station. Sto sta bene. Hello guys, si Anna Rus. Ho visto un film, l'avete visto quello dove... Gabriel da Avete visto il Durto. film? C'è solo Prime, quello dove loro vanno a sciare, prendono l'ultimo giro della seggiovia e chiude e loro rimangono su. Sì, ci stavo pensando adesso mentre andavo su, mi sembra Frozen. Walang ganito sa Ragazzi, non Pilipinas. c'è. Ay, dali guys. Wow. Ito na yung last station, di ba? This is the last peak. Sì. Last station. Sono sulla seconda, dico, noi stiamo arrivando in cima in So, cima. so high. Siamo partiti proprio dopo di noi. Oh my God. Sì. Asa na? Asan na? Ay, grabe, isipin mo. Pinalis, udol it sa ilong. Seconda volta. Forse si sono scaldata un po' le dita. No, io sto bene. Nakatumoy na. Quanto è più freddo fuori? Yung mga rooms, guys. Rooms for rent. Wow. It took me, it's really expensive, eh? It took me 500 euros or dollars per night. This one? Yeah. Wow. Oh my God. Yeah. Especially here is crazy, $500. No? Yeah. Price. $500, my God. So expensive. Yeah. Wow. Third station. Wow, ganda. Grabe. Station 3,200 soon. Ah, soon pa pala. May open pa. Grabe naman ito. How to ride. Hire an instructor. Okay. Sipa, mga amigo, sipa. Woo! Uy, wow, kita! Sorry. Okay, that's it. Mag 360 oh. Hindi ka mag 360 ka no. Lipong pug ka. Hey! Hi! Lagahin na pro ka mo. Mali! Uy, basa! Oh my God! Oh my god. Tuk-tuk na to guys. Guys, 2,900 meters 2,900 sila. above sea level. Yes! Wala na kita diri. Wow! Uwi na guys. Sobrang lamig na. Grabe. 3,200 meters pala doon. 3,200 meters away above sea level. Wow. Tok-tok na to guys. Woo. Kamera. May awas ako sipon. Wow, nice. This experience. Grabe. Oh my god. It's here.
Guys, The wonderful, we're going down. the wonderful nature. Grabe. Wow. Yeah, The best experience. Oh, kay si Kuya maka-video. Oh my God. See? Nandito. Asan chargers? Oh my God, guys. I cannot believe it. We are here already in the highest mountain. Oh no. Diyan pa sa iyong Oh, cellphone. say hi. Kaya wala tayo, so- Say hi, sister, brother. Hi, hello, Oh. brother. Brother, sister, say hi. Hi, hello, brother. Hi. Going down. Gusto yung una ko dito. Video ba video? Okay, what can you see, guys? It's really amazing. Amazing. It's an unforgettable moment Oh my God. because nagkakasabot sila. Oh my God. Oh my God. Tutu, what can you see? Tilusok kasi tutu. It's very nice. Amazing. Basta So wala na guys, ano na kami? Pababa na kami. Thank you. Ago. She's awake. Pababa na to guys. So 30 minutes pababa. Pero mabilis-bilis na nga lang siya. Diba? So thank you for the experience. Yung pangalan nito? Shimbulak. Simbulak. Shimbulak. Simbulak. Yes. Simbulak ski is a great experience. Thank you. Ikaw to, nung maingon mo. Bye. Bye. Yes, sir. How about you? Bye-bye. Take a last look for the view. Ding! Lahat na dyan ang lamig dito. Sa taas, no? Taas lang yun. Big kayo. Suking hangin. Ito, mga ano po naman, mga rooms. Ito ka mga rooms po daw. Ayan, rooms. Are you tired? Okay na, 10 seconds. Sila isa. Kasad ni Anton. We're going to look at this. Lamig. That's it. Go. Ano? Thank you.